रविवार सुबह 7 बजे वाहन की चेकिंग के दौरान करीब 25 लाख रुपए की अनुमानित बाजार कीमत वाली 476 किलोग्राम सूखी भांग बरामद की गई। घटना के विवरण के अनुसार तेलियामुरा ट्रैफिक यूनिट के एसआई विजय दास के नेतृत्व में यातायात पुलिस हर दूसरे दिन की तरह रविवार की सुबह हवाई घर के नाका पॉइंट पर वाहनों की जांच कर रही थी। वाहनों की जांच के दौरान ये 6 पहिया लॉरी नंबर MH04JK8349 के दस्तावेजों की जांच करते समय संदिग्ध रूप से वाहन की जांच की गई। वाहन में सीमेंट की खाली बोरी के बीच 476 किलो सूखी भांग की सप्लाई राज्य से बाहर की जा रही थी। तेलियामुरा ट्रैफिक एसआई विजय दास और अन्य ट्रैफिक पुलिस ने वाहन को हिरासत में लिया। तेलियामुरा थाने को इसकी सूचना दी गई। ट्रैफिक डीएसपी विक्रमजीत शुक्ला दास, अनुमंडल पुलिस अधिकारी सोनाचरण जमातिया, तेलियामुरा थाना के ओसी नारू गोपाल देव और एक बड़ा टीएसआर व पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लॉरी सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये 3 हैं राम विनय शर्मा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, संतोष कुमार, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, कपिल कुमार, हरिमोनी जिला बिहार। पुलिस उनमें से 3 को गिरफ्तार कर तेलियामुरा थाने ले आए। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि गाड़ी अगरतला बाईपास स्थित L&T प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक प्राइवेट कंपनी से सीमेंट और भांग की खाली बोरियां लेकर कोलकाता के हावड़ा जा रही थी। ऐसा तेलियामुरा अनुमंडल पुलिस अधिकारी सोनाचरण जमातिया ने कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच के दौरान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। আজকে আমরা এই তেলিয়ামুরা পিএসের আন্ডারে হাওয়াই বাড়িতে আমি আর হলো তেলিয়ামুরা পিএসের স্টাফ এবং তেলিয়ামুরা ট্রাফিক ইউনিট স্টাফ আর বিএসপি ট্রাফিক সবাই মিলে আমরা আজকে হাওয়াই বাড়িতে চেকিং করি। চেকিং করার সময় একটা গাড়ি যার নাম্বার হচ্ছে MH04JK8349 6 চাকার একটা 1109 মডেল একটা গাড়ি আগরতলা সাইড থেকে আসে। তখন আমাদের মনে সন্দেহ যাবে, তখন আমরা গাড়িকে সার্চ করি। সার্চ করার পর সেখানে 478 কেজি ড্রাই গাঁজা পাওয়া যায় এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই গাড়িতে ড্রাইভার সহ খালাসি মোট 3 জন, যাদের নাম হচ্ছে রাম বিনয় শর্মা, বাড়ি হচ্ছে ইউপি উত্তরপ্রদেশ, সন্তোষ কুমার যাদব, বাড়ি হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ, আরেকজন হচ্ছে কপিল কুমার কর্ণ, তার বাড়ি হচ্ছে বিহার। আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাই এবং টোটাল বাজার মূল্য হবে প্রায় 25 লাখ। গাড়িটা কোন দিক থেকে আসছিল এবং কোন দিকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে? যতটুকু তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পারলাম যে গাড়িটা আগরতলা বাইপাসে একটা L&T জিও স্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি আছে, ওইখান থেকে তারা বলেছে ওইখানে মালটা লোড হয়েছে এবং মালটা যাবে কলকাতার হাওড়াতে যাবে বলে তারা বলেছে। আগরতলা যান লোড হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেবে? এখন আমরা ইনভেস্টিগেশন করে যদি পাওয়া যায় তাহলে নিশ্চয়ই অ্যাকশন নেওয়া হবে। আচ্ছা স্যার, বাজার মূল্য কত হবে?